सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। WHO के एमरो रीजन में आता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन बोलते हैं इसको, जिसमें कोई 21 कंट्रीज़ हैं। तो WHO के हिसाब से एमरो रीजन में सूरत हाल क्या है, रीजनल सिचुएशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान का मतलब सारे सूबों में इस वक्त HIV एड्स की सूरत हाल क्या है। उसके बाद चैलेंजेस, जब पाकिस्तान की HIV एड्स की सिचुएशन हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें देखना है कि कौन सी चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं अभी इस मुल्क में HIV एड्स के हिसाब से, और उसके बाद वे फॉरवर्ड, तो इन चैलेंजेस को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, और आखिर में कंक्लूजन हम देंगे कि ये चारों पांचों चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी कंक्लूजन क्या है। तो नेक्स्ट, अब देखें कि एक खुशखबरी है कि दुनिया में HIV एड्स की सूरत हाल बेहतर हो रही है, और ख़ास तौर पे दो इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। एक तो ये लाइटें बंद करें, और दूसरा इंडिकेटर भी हम है कि कितनी डेथ्स हुई हैं। एक साल में 6,50,000 के करीब लोग पूरे दुनिया में एड्स के वजह से मौत का शिकार हुए। तो ये अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर इस सूरत हाल को देखें तो एनालाइज करें तो पता चलता है कि 2010 से लेके अब तक काफ़ी बेहतरी आई है। यहाँ के चंद उन ममालिक में शामिल है जिसमें HIV एड्स की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जो भी हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को, इस दफ़ा हम लोग 34वां वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं। 34 साल से हम यही कोशिशों में लगे हुए हैं कि इसकी रोकथाम की जाए, लेकिन कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ हैं जिसकी के वजह से जो है हम वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सके हैं अभी तक, जो कि हमें कर लेने चाहिए थे। नेक्स्ट वन, तो वर्ल्ड एड्स डे का इस दफ़ा जो थीम रखा गया, और मेरी आज टॉक जो है वो थीमेटिक टॉक है, वो ये है कि टू अचीव द इक्विटी, यानी कि जो लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स हैं जिसकी के वजह से हम तबकाती उसको कह सकते हैं, या एक्सेसिबिलिटी की कमी की वजह से, या हम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से, लोगों को हम एक दूसरे के बराबर नहीं समझ रहे हैं उसकी वजह से जो है वो HIV जो है वो स्प्रेड करता है। तो इसका टारगेट, इसकी जो इस दफ़ा की थीम है वो है अचीविंग इक्विटी टू एंड HIV, और हम लोगों को सबको इसमें मिलकर काम करना है, और इसका मैसेज भी यही है कि हाउ कैन वी एंड HIV इन नेक्स्ट 5 to 10 years। नेक्स्ट वन, ये जो दिहाई चल रही है, ये दुनिया ने अहद किया है कि इसमें हम HIV के ख़ात्मा की कोशिश करेंगे, और सन 2030 तक जो है ना HIV जो है वो HIV तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एड्स के केसेस जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि HIV जो है वो एक इन्फेक्शन है, उसके बाद इन्फेक्शन जब हो जाता है तो चंद महीनों चंद सालों के बाद जो है वो मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म होती रहती है और वो एड्स का शिकार हो जाता है। तो अच्छी खबरें ये हैं कि जो HIV के मुतासिरीन हैं या जिनको कि एड्स की बीमारी है, इतनी इफ़ेक्टिव अद्वियात जो है वो अवेलेबल हैं कि उनकी बीमारी जो है ना उसकी पूरी तरह से रोकथाम हो जाती है, वायरसेस उनके जिस्म से ख़त्म हो जाता है, और वो लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और हमारे दरमियान इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अद्वियात ले रहे हैं और सेहतमंद हैं, और हम उनके पिछले तकरीबन 15 सालों से हमारे साथ वो हैं, काम कर रहे हैं। तो अच्छी खबर ये है कि HIV जो है वो एक तरह से क्योरेबल तो हम नहीं कहते हैं उसको, कंट्रोलेबल बीमारी
جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری کی روک تھام ممکن ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایسی ادویات بھی اویلیبل ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی پریگننٹ لیڈی ہے اس کو ایچ آئی وی کا انفیکشن ہے تو اگر پریگننسی کے دوران بھی جو ہے نا اس کو ادویات دی جاتی ہیں تو بیماری بچے میں ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں, بلکہ ہم تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی ٹرانسمٹ. جو ہے نا سوشل موبلائزیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کمیونٹیز جو ہے ان کو یہ چیزیں ساری اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی. 2 شعبے جو ہے دنیا میں جو بڑے اچھے ممالک ہیں, صحت اور تعلیم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ دونوں شعبے جو ہے نا اس کو کمیونٹی جو ہے نا وہ آپ اس میں کرے گی. میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز سوسائٹی آف پاکستان, اور یہ واحد سوسائٹی ہے جس میں ملک کے تمام انفیکشس ڈیزیزز فزیشنز جس کے ممبرز ہیں, ایڈلٹ اینڈ پیڈیاٹرکس بوتھ, اور کلینکل مائکرو بایولوجسٹ بھی اس کے ممبرز ہیں. This is in addition to other members as well. So as a society MMIDSP نے بہت میجر رول ادا کیا ہے. پاکستان میں جب بھی کوئی انفیکشس ڈیزیزز کی آؤٹ بریک ہوتی ہے, گورنمنٹ کو کسی قسم کی بھی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے کنٹرول اسٹریٹجیز میں, اور اس میں ابھی کووڈ کے اندر ہمارے ممبرز نے لیڈ رول پلے کیا تھا. سو میرا اپنا انٹرسٹ ٹی بی, ایچ آئی وی اینڈ ملیریا میں ہے اور باقی دوسرے انفیکشس ڈیزیزز میں بھی ہیں, لیکن میں نے لاسٹ ایئر اسلام آباد میں سرو کیا ایز نیشنل کوآرڈینیٹر, تو مجھے فنڈنگ اور فنڈنگ ایجنسی اور کس طریقے سے گرانٹس آتی ہیں اس کا بھی اندازہ ہے. اور جب رتو دیرو میں آؤٹ بریک ہوا تھا تو آئی پٹ ٹوگیدر دا ٹیم وچ ایکچولی وینٹ ٹو لڑکانہ. جو فزیشنس کی ٹیم تھی اس میں پبلک سیکٹر کے بھی انفیکشس ڈیزیزز کنسلٹنٹس تھے اور آغا خان یونیورسٹی کے بھی ایڈلٹ اور پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیزز کنسلٹنٹس تھے. سو ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ ایز کلینیشنز انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہوا ہے. سو کافی سارے کیسز میں تو بچے اور فیملیز ٹریس ہو گئے تھے کہ وہ اسپیسیفک جی پیز کے پاس جاتے تھے. ایک نہیں تھا, کافی سارے ڈفرینٹ جی پیز انوالو تھے جو ری یوز کر رہے تھے سرنجز کو اور ری یوز کر رہے تھے ڈرپس کو, کہ ایک ہی ڈرپ سے 2-3 بچوں کو انفیوژن دے دیا جاتا تھا. لیکن ایک سے زیادہ پریکٹیشنرز کی یہ پریکٹس تھی اور بہت سارے کویکس کی, مطلب رجسٹرڈ MBBS ڈاکٹرز کی بھی, FCPS ڈاکٹرز کی بھی اور کویکس کی بھی, سب ایک ہی سی پریکٹسز تھی. لیکن ایک سگنیفیکنٹ پرپورشن ایسے لوگوں کا بھی تھا جن کی ہسٹری نہیں تھی کہ انہوں نے انجیکشنز لیے ہیں, یٹ دے ٹرنڈ آؤٹ پازیٹیو. اور دوسری ایک چیز جو ٹھیک سے انویسٹیگیٹ نہیں ہو پائی وہ ایکسٹینٹ آف ورٹیکل ٹرانسمیشن تھا, کہ مدر ٹو چائلڈ کتنا زیادہ ٹرانسمیشن ہو رہا ہے, کیونکہ پوری فیملیز کی بعض اوقات اسکریننگ نہیں ہو گئی, اور جو لوگ تھے وہ ایون ڈائگنوسٹک سینٹرز میں یا اسکریننگ سینٹرز میں ایک سے دوسرے میں موو ہو رہے تھے, اور وہ دے ور لاسٹ ٹو فالو اپ, یا ایک سے زیادہ دفعہ رجسٹر ہو رہے تھے. جیسے ایک ہی شخص نے 2 سے 3 سینٹرز پہ جا کے ٹیسٹ کرایا تو دیٹ واز کاؤنٹیڈ ایز 3 رادر دین ایز 1, اور پھر وہ کبھی پلٹ کے واپس ہی نہیں آئے تو وہ آپ کے سسٹم سے باہر ہو گئے. Professor of Pediatrics at Yale School of Medicine, Yale University in the US. Dr. Rahman is a pediatrician and infectious disease epidemiologist, focuses on diseases of low and middle income countries. His work on HIV-HPV interactions among women in Bronx methadone programs motivated a change in the 1993 CDC AIDS case surveillance definition and inspired cervical cancer screening programs launched within HIV/AIDS program around the world. The thrust of his research has focused on healthcare access, adolescent sexual and reproductive health and rights, and prevention of HIV transmission among general and key population, including mother to child. Dr. Verman has become increasingly engaged in health policy, particularly around the sustainability of HIV/AIDS programs and their expansion to non-communicable diseases, coronavirus pandemic response and prevention, and public health workforce development. His recent grants includes capacity building for public health in Chad, molecular epidemiology for HIV in Kazakhstan, and COVID-19 vaccine studies in Dominican Republic and Connecticut. Dr. Rahman is also among the pioneers of HIV response in Pakistan since the mid-90s. His training grants for Pakistan have benefited Pakistan's several public health professionals,
not just in the area of HIV/AIDS but also overall public health response. Under his mentorship, many Pakistanis have earned public degrees, and Dr. Sharaf Ali Shah is one of his trainees, and many other mentees are attending this event today. He is a true friend of Pakistan, who has visited our country many times and led multiple trainings on grants and scientific writings and research methods. It's a pleasure to invite Dr. Vermont for saying a few words for today's program. Dr. Bandram, please.